اليوم معنا كانديدات جديدة، كانديدات نتاعنا نوال. عسلامة نوال. عسلامة هدى. قدمي روحك نوال. عسلامة. اسمي نوال. j'ai 33 ans. نخدم في سنتر دابيل. تفرجت في البروغرام نتاعكم، حبيت نشارك. الحمد لله انا فرحانه برشا اللي انتم قبلتوني، وخاطر Qu'est-ce que je peux faire pour toi avant tout قبل كل شيء؟ Qu'est-ce que je peux faire pour toi نوال؟ وعلاش معناها l'émission heureusement انت parmi les sélectionnés، mais pourquoi cette émission؟ شنو تحب؟ الحقيقه j'ai trop envie de me changer. خاطر changer quoi exactement؟ je veux changer tout. علاش؟ خاطر تعديت بدي moments difficiles. معناتها قعدت ميرسي قعدت بريود هيك طويله شويه في علاقه فشلت. فوالا. nous sommes là pour ça نوال. حسب ما فهمت non c'est pas triste. حسب ما فهمت معناها بعد التجربه اللي عشتها ودامت سنين t'as envie de changer tout. Oui. Ouais. Ben c'est super. ان شاء الله نحاولوا بيان سور نبدلوا بيان سور ديما باش تقعد نوال، معناها مانيش باش نبدلوك، باش نحاولوا نعطيوك حاجه تغزر معناها افيك ان نوفو ريغار، حاجه تزيد تفرحك بوغ افونسي. وين هكا حسب ما حسيت هكا كي حكيت معاك tu es une combattante, tu es forte معناها. Oui. Je suis sensible mais je reste toujours forte. Voilà. C'est pour ça que je suis aujourd'hui là. Voilà. Parfait, mais c'est parfait. قولي شنو تحب تبدل ولا شنو تحب تحسن en fait؟ أكثر حاجة عندي حاجة مقلقتني برشا هي عندي دي بروبليم في لابو نتاعي. عندي دي بار والكل نحس ديما un peu délaté. ولي تري نتاعي ان بو فاتيغي. عندي شوية خاطر بريود هذه زدت شوية ميزان سيرتو في لي هانش. تريسي عملها. وي يعمل سيرتو واحد يبدا ياكل برشا. فوالا. بويسك نحب نبدل حياتي، نحب nouveau style هكا. Même style vestimentaire et tout ça? Oui. Tu n'es pas satisfaite de ton style pour le moment? Non, je suis satisfaite mais نحب encore mieux. Encore mieux, d'accord. Tu cherches une nouvelle identité en fait. حسب ما شفت ومام شفت التصاور نتاعها نوال bien sûr. Elle a tendance à choisir des couleurs foncées. احنا قلنا اليوم tout ça derrière nous. باش نحاولوا ندخلوا des couleurs زاده. ندخلوا des couleurs في الدريسين في الشوا نتاع الفيتمون نتاعنا. Et ça sera pas juste pour l'émission, ce sera pour la suite معناها de ان شاء الله. هذيك شنو نحب انا. Bien sûr نوال. كنا هكا باش نبداو la première étape, la toute première étape اللي هي مع الدكتورة هدى القبيلي. كنا هكا نمشيو tout de suite. OK. Allez-y. Nous y voilà, on vient d'arriver chez Dr Houder Beili, معنا الكانديدات نتاعنا. عسلامة. عسلامة منى. عسلامة نوال. الحمد لله. Alors جبنا كانديدات نتاعنا pour le diagnostic puisque باش نتعداو بلا chirurgie esthétique. حكينا شوية par rapport à sa morphologie. Elle a des problèmes. كنت نجم هي d'ailleurs تفضل نوال. البروبليم نتاعي انا عندي شويه لي كيلوت شباب. عندي لي كوتي من هنا. داكور. من فوق ضعيفه مي من اللوطا زدت شويه في البوا. ماذا بيا نقص. باهي. مرحبا بك. دونك نوال انت المشكله نتاعك سي essentiellement la culotte de cheval. باهي. شفتوا لك 1m77 pour 77 كيلو. دونك فما ان انديس نعملوه نخدموه باش نعرفوا لا كوربولانس نتاع لا بيرسون، يتسمى لانديس دو ماس كوربوريل اللي انت
Donc في الكام تاعك il est égal à plus ou moins 24 donc l'indice هذا. C'est une corpulence normale. Parce qu'elle est grande. ماكش سمينه وماكش ضعيفه. علاش خاطرك justement tu là. Donc متر 77. Donc vous êtes une bonne candidate pour la liposuction. اللي هي شفط دهون. Pour le cas de Noël, باش نعملوا اليوم une liposuction normalement de la culotte de cheval. يعني c'est l'accumulation de graisse au niveau des hanches. هي en fait مقلقتها d'ailleurs c'est pour ça même قبيله حكيت شويه على morphologie. Elle a envie d'avoir vraiment un autre style de morphologie, d'ailleurs la morphologie 8, حكينا عليها. Et ce que je voulais aider à préciser, qu'on peut changer de morphologie. Elle a la morphologie pyramide pour le moment. Et on peut changer cette morphologie avec la chirurgie esthétique pour devenir à la morphologie 8. Tout à fait. Donc, d'après les شفتوا عند نوال من فوق ضعيفة شوية. Bon, elle a une bonne silhouette. ولكن disons voilà elle est déséquilibrée ملوطة. D'ailleurs كان تقول لنا نصورك في الحوايج تلبس من فوق une taille ملوطة une taille. من فوق نلبس ديما أقل من اللوطة. Voilà. Donc l'objectif de la liposuction مش اللي احنا نضاعفوها خاطر ماهيش سمينة ولكن باش نخدموا la silhouette نتاعها pour l'équilibrer pour que justement la morphologie تتبدل. La forme du corps qui est initialement elle est en A ou elle est en poire. On va essayer de l'harmoniser باش تولي كيما تقولوا en forme de la sculpter. Voilà, c'est de la liposculpture يعني باش نحيو la graisse وين هي accumulée بزايد في بدنها. En l'occurrence au niveau des hanches et au niveau des flancs. الجنابات ou la culotte de cheval ou le kirsch probablement شوية. Donc femme a plusieurs morphologies de la silhouette d'une femme. Femme a des morphologies plus attirantes que d'autres, c'est marni. Donc لهنا نجمو نشوفوا femme a ce qu'on appelle la silhouette en sablier, voilà en X. C'est la silhouette la plus féminine, la plus attirante, bien sûr. Avec la taille qui est marquée. Le 8 en fait, c'est les deux silhouettes. Tout à fait. Femme a la forme en triangle, elle a en V, là où on a les épaules plus larges que le bassin, donc c'est une silhouette plus ou moins masculine. Même بعد femme a la forme en poire, où elle est en A, qui m'a il faut même Noël. Donc c'est l'inverse, c'est quand les hanches, le bassin est plus large que le haut du corps, que les épaules. Et là c'est un problème اللي هو عند برشا نساء. Donc علاش على خاطر فما كل caractéristique féminine l'accumulation de la graisse au niveau des hanches اللي ما تلقاهاش عند الراجل تلقاها plutôt عند المرأة. Et dans ce cas donc on applique la liposuction اللي هي شفط اللي هي تصلح لنا بالكدا la graisse profonde. Oui. C'est une graisse اللي هي صعيب برشا باش تتنحى. En général donc c'est quelque chose d'héréditaire تلقاها أمها ولا خالتها ولا خوتها. Voilà, c'est une forme. Elle est rebelle ما نجمش تنحيها بالسبور. Vraiment ما تشوفش résultat باهي برشا حتى كي تضعف تلقاها تضعف من فوق. Il n'y a pas de résultat spectaculaire où tu peux voir la différence. Voilà, تقعد كل forme هذيك et heureusement donc avec la liposuction c'est définitif تتنحى ما عادش. C'est la bonne nouvelle, voilà. On va changer de morphologie. C'est super. Voilà, donc حبيت نوريكم زاد un petit dessin de Mteli. Donc c'est vraiment un schéma qui montre bien la forme de Noël avec les flancs اللي هما كيما les poignées d'amour منا مش مزيانين برشا et puis les hanches aussi ou la culotte de cheval. توا توقف معك نوى et vous allez bien sûr voir ou nous montrer surtout les détails de l'intervention. Ok, bien sûr. هذا نوى voilà. Donc pour le cas de Noël, donc il s'agit de qui m'a donc من فوق ضعيفة, elle a une bonne corpulence, il n'y a rien à toucher pour l'instant. Elle a la taille qui est bien marquée, mais là ça s'élargit. Donc elle a l'accumulation de la graisse au niveau des flancs, et puis au niveau des hanches. Donc on dit donc je vois une vue de derrière. Donc c'est le problème des femmes en général وقت اللي تحط حاجه moulante ولا حتى روبه معناها تظهر بالكدا les hanches. Et donc ce qu'on va traiter c'est ces zones là, la zone 2 et 3 au niveau des flancs et puis
les hanches aussi, l'extérieur des cuisses. On va profiter pour faire le ventre. On a peur du relâchement de la peau pour son cas. Je l'ai examiné, j'ai vu que sa peau n'était pas très élastique, très tonique. Donc juste un tout petit peu pour silhouette le col pour que ça soit harmonieux. Au sein de la clinique, d'ici peu, Nawel, notre candidate, elle sera dans le bloc opératoire. Nawel, مازال صايمة؟ أي مازال صايمة. مازال صايمة، متشوقة؟ Excitée? Oui. Ouais. En fait, Nawel, voilà, elle est toute excitée. Plus متشوقة، ماهيش خايفة d'ailleurs. متشوقة plus le résultat qu'autre chose. Hein? Oui. D'accord. Donc, tu باش نمشيو نشوفوا الدكتورة هدى القبيلي. À tout de suite. Allez-y. جاتنا من سيدي بوزيد نوال قنيشي باش تكون معنا اليوم في مرحلة من مراحل الغولوكينغ مع منى. المرحلة الأولى باش تبدا شيرورجي استيتيك بعد ما عملت كونسلتاسيون عند الدكتورة هدى قبيلي. Voilà, nous sommes installés توا وصلنا نستناو بيان سور في الدكتورة. قولي شنو تحس؟ بون أنا فرحانة برشا متشوقة نحب نعرف نحب نوصل للريزولتا اللي نحب عليها. أنا عجبتني برشا الحكاية هذه نوال. الكانديدا جينيرالمون كي تبدا الاكسيتاسيون والفرحة نتاعو أكثر من الخوف ديما لو غولوكينغ سو باس معناها أميرفي. من الحاجات اللي عجبتني معناها نحس فيك بلوس اكسيتي معناها باش تشوف الريزولتا كوم متخوفة اي سا سي سوبر بيان. اون بلوس ما عندكش مش تخوف الحمد لله معناها انت vous êtes entre des très bonnes mains que ce soit le médecin que ce soit toute l'équipe quoi. ان شاء الله ان شاء الله وفرحانه برشا ان شاء الله نوصل اللي نحب عليه وكاو. فما ان ديتاي نحب نزيد نذكر فيه بيان سور. La chirurgie باش نعملوها المره هذه الكانديدات نتاعنا c'est aussi pour pouvoir changer la silhouette la morphologie نتاعها من A ل 8. عندها quelques problèmes au niveau des hanches. On va quand même essayer de affiner les hanches, aussi de dessiner la taille. Comme a dit le docteur, c'est de la graisse profonde et c'est pas facile à oui, c'est pour ça أنا فرحانة ونستنى وقتاش نوصل نرجع روحي معناتها كيما حلمت. Ben nous sommes là pour ça. إن شاء الله تخرج فرحانة و tu auras le résultat اللي تحب عليها. D'accord? نقول لكم كان هكا ملا à tout de suite. نوال سو بريبار باش تدخل البلوك اوبيراتوار وين باش تقام عملية التجميل. عمليتنا لليوم باش تكون عملية تجميل بامتياز اللي بها هي باش نشوفوا نوال avec une silhouette différente. لي هانش باش يتبدلوا وتولي مورفولوجي جديدة. التحضير يتقام بكل دقة وبكل عناية كالعادة في البلوك اوبيراتوار. هذه حاجة ماهيش غريبة على الأخصائيين وعلى الدكتورة هدى قبيلي قبل إجراء أي عملية تجميل. التعقيم لجان مهم جدا في قاعة العمليات لنجاح سير العملية. وصلنا الكانديدات نتاعنا البلوك اوبيراتوار ان شاء الله تقوم لاباس بيان سور. لوبيراسيون كلها في حد ذاتها تاخذ ساعه برك. il faut aussi attendre 1 heure حتى اللي نفيق من البنش بعد نطلعوها. entre temps باش نخليوها ترتاح كوم سا نجمو نشوفوها ابري سون ريتابليسمون بيان سور وباش نكملوا معاها زاده لي زيتاب سويفونت نتاع الغولوكينغ اللي هما لا ميديسين استيتيك مع هدى القبيلي la tenue vestimentaire et aussi le soin et l'esthétique. خليكم توا ونقول لكم à très bientôt. في انتظار انه نشوفوا ليتاب نتاعنا الاولانيه وين وصلت. نتقابلوا معكم ان شاء الله الاسبوع القادم في المراحل الجايه مع الكانديدات نتاعنا نوال. وهكا ما بقالنا الا باش نقولوا لكم مشاهده طيبه للجميع لبقيه برامجنا وبقيه موزيكتنا على M24. هذا البرنامج برعايه